5 years have passed since the adoption of the Paris Agreement. The following day, Pope Francis, at the end of his Angelus address, said, "The climate conference has just ended in Paris with the adoption of an agreement which many are defining as historic. Its implementation will require concerted commitment and generous dedication on the part of all. In the hope that it will pay particular attention to those who are most vulnerable, I urge the entire international community to continue with solicitude along this path as the expression of an ever more practical solidarity." 5 years later, we can say that the journey continues to be uphill, since many studies show that the current commitments undertaken by nations to mitigate and adapt to climate changes are far from those actually needed to achieve the goals set by the Paris Agreement. On the other hand, the problems our world must face in this 21st century, including the COVID-19 pandemic and the global warming, have made it clear that as society becomes ever more globalized, it makes us neighbors, but does not make us brothers and sisters. We find ourselves facing a real social and cultural challenge. In seeking to respond to this challenge, we need to develop a new cultural model, a culture of care. Care for oneself, for others, and for the environment, in place of a culture of indifference, decay, and waste, in which we end up discarding ourselves, others, and the environment. This new cultural model should incorporate three concepts: awareness, wisdom, and will. The first concept, awareness, has to do with the centrality of research in both the physical sciences and the human sciences, so as to bring different disciplines into dialogue and thus increase the breadth of our awareness and knowledge. This, for its part, calls for wisdom, that is to say, an evaluative lens shaped by broad and constructive ethical insights. The corpus of the Church's social doctrine, with its wisdom born of long experience, can prove most helpful in this regard. Here, I naturally think of the rich teaching of Pope Francis' encyclical Laudato Si, issued in June 2015, which has met with great interest both within the Church and in wider circles. We can see that this from the numerous interdisciplinary studies undertaken in response to the encyclical, and from the various processes it has set in motion, as evidenced by the document of the Holy Sees in the Interdicasterial Working Group on Integral Ecology, Journeying Towards Care for Our Common Home, 5 years after Laudato Si. Ethics is, as Aristotle teaches, the science of acting. It directs knowledge not to pure contemplation, but to praxis and to action. This brings us to our third concept, that of will, which, when applied to the larger community, becomes political will. We know how important Aristotle considered politics for the promotion of the common good. These, then, are three key concepts for breathing life into the Paris Agreement: awareness, wisdom, and political will. Over the past 5 years, we can say that there has been a significant growth in awareness.
We need only think of the increased participation of civil society and especially young people in discussions aimed at raising awareness of the complex character of climate change and its impact on present and future generations. In the area of wisdom, too, we can note significant progress, not only from an ethical standpoint, but also in the development of practical proposals and projects for addressing climate change in effective and responsible ways. I think, for example, of the growth of practices associated with a circular economy, increased access to renewable energy, and improved method of managing sustainable mobility, ecological sensitive agriculture, responsible fishing and reforestation. We are beginning to see how initial efforts to promote sustainability are bearing fruit for the realization of that covenant between human beings and the environment, which should mirror the creative love of God, from whom we come and towards whom we are journeying. Growth in the area of political will, however, seems lower. Strengthening political will is one of the reasons why we are here, not only to celebrate past events like the adoption of the Paris Agreement, but also future events like the high-level virtual Climate Ambition Summit due to take place in today's time, or COP26, and its preparatory process set for the second half of the coming year. Issues such as the COVID-19 pandemic and global warming represent, as I mentioned, a social and cultural challenge. They summon us to see the present socio-economic, environmental, and ethical crisis as an opportunity to encourage a change in our lifestyle and to take concrete decisions that cannot be longer deferred. At COP26, we cannot miss the chance to state clearly that the time has come for making those changes in lifestyle and taking those concrete and non-deferrable decisions. The high-level virtual Climate Ambition Summit is also meant to contribute to this process of consolidating and spreading the political will needed to combat climate change, with the announcement of new and further efforts undertaken by various world leaders. The Holy Father will also intervene and communicate a series of significant commitments on the part of the Holy See and Vatican City State, with an emphasis on 2 points. First, the covenant between human beings and the environment should highlight human dignity and the common good, and pay particular attention to the most frail and vulnerable persons in our midst. Second, political and technical solutions, albeit necessary, are not enough. These need to be complemented by an educational process that encourages, especially among young people, new lifestyles and the new sense of our common humanity, leading to changes in the way we see things. I would like to thank the embassies of France, the United Kingdom, and Italy for organizing today's moment of reflection on this lengthy process marked by 2 important milestones: 2015, the year of the adoption of the Paris Agreement, and 2021, the year of COP26. The latter meeting will certainly reaffirm the importance of the Paris Agreement, multilateralism, and action by states and non-state actors, not least in light of the lessons learned from the COVID-19 pandemic.
It will be an important moment for measuring and encouraging the collective will and the degree of ambition of individual states. Significant in this regard will be the continued pressure exercised by the various stakeholders, which we may generally identify as the scientific community, local authorities, industry, and civil society. Oh, okay. Sinon, il faudrait que ça reprenne aussi. I lively hope that the entire process will be increasingly inspired by those three basic and interconnected aspects of all truly human activity: awareness, wisdom, and political will. Thank you. Et c'est nous qui vous remercions, Éminence Paroline, et qui vous souhaitons encore un rapide rétablissement. Alors, juste une petite chose avant de continuer notre table ronde, un message clair, celui qu'a donné son Éminence le cardinal Paroline. Nous devons développer, je cite ces mots, un nouveau modèle culturel. Et cela passe à travers 3 concepts clés sur lesquels nous reviendrons, je suppose, dans notre discussion, dans la deuxième partie. 3 concepts clés que son Éminence a donc cités, qui sont la conscience, la sagesse et la volonté. Donc, je le remercie encore et je vous propose à présent de continuer notre table ronde qui s'intitule, je vous le rappelle, « Faire face au changement climatique de Paris à Glasgow en passant par Milan ». Je voudrais donc rentrer à présent dans le vif donc, de cette table ronde avec 4 intervenants très prestigieux qui sont dans l'ordre, qui interviendront dans cet ordre, justement, Sœur Cécile Renoir, Madame Carmody Gray, le professeur Enrico Giovannini et Sœur Alessandra Smerilli. Je donne donc la parole à Sœur Cécile Renoir en vous rappelant qu'elle est la directrice du campus pour la transition écologique, qu'elle est professeure de philosophie au Centre Sèvres de Paris, c'est-à-dire la faculté jésuite, et qu'elle est religieuse de l'Assomption. Ma sœur, c'est à vous. Merci beaucoup. Et bonjour à toutes et tous. Alors, je vais vous parler du campus de la transition et mon propos sera soutenu par une présentation avec des diapositives et du texte anglais. J'espère que ça facilitera la présentation. Et donc, le campus de la transition est à la fois une association et un lieu ou un écolieu dédié à de la formation, de la recherche et de l'expérimentation des enjeux de la transition à la fois écologique, sociale, économique, culturelle, citoyenne. Et ce projet du campus, comme vous le voyez, il est dans un domaine qui a été mis à disposition du projet depuis 2 ans par ma congrégation, à qui ce domaine avait été donné en 1949. Et je vais vous parler donc à la fois de ce projet ancré dans un territoire au sud de la Seine-et-Marne, donc au sud de Paris, et puis du travail mené avec plus de 70 enseignants-chercheurs pour réaliser un manuel de la grande transition à la demande de la ministre de l'Enseignement supérieur. Merci de passer à la slide suivante. Alors, la vision du campus, on peut dire qu'elle se situe dans le prolongement de tout ce travail de la COP21 et du travail réalisé au niveau international par différents acteurs pour être à la hauteur des enjeux. Et la vision du campus est fortement inspirée par l'encyclique Laudato Si, justement avec ce souci de proposer une transition qui corresponde à ce que le pape appelle l'écologie intégrale, et qui permettent de relier les savoirs, les disciplines, relier aussi les enjeux de la recherche avec les enjeux de l'action, lutter contre le cloisonnement, notamment entre les disciplines, par exemple entre l'économie, les sciences de l'ingénieur, les humanités, pouvoir relier ces savoirs et derrière tout cela, promouvoir une interrogation d'ordre éthique. Et je vais juste citer le numéro 215 de l'encyclique Laudato Si, où le pape souligne que si l'on veut obtenir des changements profonds, il faut garder présent à l'esprit
que les paradigmes de la pensée influent réellement les comportements. L'éducation sera inefficace et ses efforts seront vains si elle n'essaye pas aussi de répandre un nouveau paradigme concernant l'être humain, la vie, la société et la relation avec la nature. Autrement, le paradigme consumériste, transmis par les moyens de communication sociale et les engrenages efficaces du marché, continuera de progresser. Je crois que ce que nous avons entendu du cardinal Parolin est très convergent avec ses propos. Alors, on peut passer à la slide suivante. Donc, le campus est un lieu situé, donc je disais, au sud de la Seine-et-Marne. C'est un lieu qui permet d'accueillir des étudiants de différents types de formations ou des professionnels pour faire une expérience en immersion dans ce lieu, qui est donc un écolieu, qui se veut être donc un lieu où sont favorisées des expérimentations de différentes sortes pour promouvoir une vie plus sobre et plus solidaire. Alors, nous essayons de travailler avec le collectif qui habite sur place pour rénover les bâtiments de façon écologique, pour ne déplacer de façon à consommer moins de pétrole et d'énergie carbonée. Nous essayons de nous nourrir avec une alimentation moins carnée. Au campus, elle est largement végétarienne, etc. Toutes les composantes de la vie quotidienne sont prises en compte. Et le fait que nous soyons situés à la fois à 80 km au sud de Paris, dans ce qu'on appelle le Grand Paris, mais dans un petit village en zone rurale, et à 3 km d'une ville de 20 000 habitants, dans lesquels se posent un certain nombre d'enjeux sociaux et économiques, manifeste bien la nécessité d'articuler les questions sociales et les questions écologiques. Alors, slide suivante. Un élément très important du projet du campus, c'est la vie collective et la vie de communauté. Alors, j'ai mis deux photos là qui montrent à la fois le collectif qui habite sur place, enfin, au moins ceux qui sont sur la droite, vous avez ceux qui se sont engagés pour au moins 1 an dans le projet. Et nous étions au départ de l'aventure, 2 religieux, un jésuite et moi-même. Alors, je précise que le projet du campus est un projet non confessionnel et ouvert à la dimension spirituelle. Non confessionnel pour préserver à la fois ce caractère laïque et nous permettant de travailler avec des institutions publiques diverses. Et puis, le campus est aussi un collectif et à la fois de l'association, et puis nous travaillons en réseau, à la fois avec des établissements d'enseignement supérieur, les pouvoirs publics, notamment les pouvoirs publics locaux, des entreprises et des professionnels. Voilà, là, c'est marqué effectivement par ce que nous cherchons à vivre, une sobriété heureuse, quelque chose qui est important, dont vous pouvez revenir juste à la slide précédente, c'est le fait que chacun participe à la vie du lieu à sa manière, et du coup, essayer de privilégier différentes manières d'être en relation à soi-même, à la nature et aux autres. Alors, là, il s'agit aussi d'une économie que nous avons appelée une économie du don, puisque ce qui soutient le projet du campus de la transition, comme dans d'autres éco-campus qui existent à travers le monde, il y a par exemple le Schumacher College en Angleterre, dans le Devon, qui est rattaché à l'université de Plymouth, et puis par exemple le Sustainability Institute, rattaché à l'université de Stellenbosch en Afrique du Sud. Ce sont des lieux dans lesquels beaucoup de bénévoles, de volontaires viennent pour contribuer à la vie du lieu, pour eux-mêmes du coup en profiter pour se former. Je crois que le campus n'existerait pas sans cette économie du don, de différentes manières. Donc, nous travaillons aussi bien à l'isolation du château avec des bénévoles, au potager, mise en place d'une forêt-jardin, etc. Maintenant, si je dis quelque chose du rythme de la vie quotidienne au campus, elle veut précisément essayer de favoriser ce que nous appelons une pédagogie tête-corps-cœur, c'est-à-dire qu'il s'agit de ne pas former uniquement des têtes bien faites, même si c'est, enfin, pas uniquement pour reprendre Rabelais, pas seulement des têtes bien pleines, mais des têtes bien faites, c'est-à-dire qu'il y ait aussi une expérience de la reconnexion à un territoire, à la nature, aux autres. Et donc, par exemple, tous les matins, nous démarrons ensemble avec ceux qui sont sur place par un temps de méditation, puis de partage, et puis un petit jeu ou un chant
qui est une manière de démarrer ensemble. Et puis, chacun a dans la journée une partie réservée à des services aussi pour la collectivité. Et puis, évidemment, des temps, pour ceux qui sont en formation, des temps de formation, d'enseignement et de travail personnel ou collectif. On peut passer à la slide suivante. Nous avons donc une activité de formation et de recherche. Et je vais dire un petit mot de la recherche-action menée au campus. Nous travaillons notamment avec des entreprises ou des acteurs publics sur les enjeux de mobilité, par exemple avec la Fondation Michelin et la communauté de communes, avec la collectivité territoriale, sur les enjeux de mobilité bas carbone et inclusive sur le territoire. Nous travaillons aussi en lien avec l'ADEME, l'Agence française pour la maîtrise de l'énergie, sur la question des technologies bas carbone. Nous travaillons aussi avec des jeunes professionnels sur les enjeux des déchets et de l'économie circulaire. Et puis, nous avons aussi mis en place tout un programme pour calculer l'empreinte écologique du campus, à la fois de l'écolieu, mais en tenant compte des déplacements de ceux et celles qui nous rejoignent. Et donc, nous travaillons aussi avec des établissements d'enseignement supérieur là-dessus. Alors, je voudrais maintenant partager l'expérience du manuel de la grande transition, donc fruit d'une demande des parts de la ministre de l'Enseignement supérieur, qui a conduit à rassembler plus de 80 personnes, une grande majorité d'enseignants-chercheurs, mais aussi quelques étudiants engagés dans la transition écologique et sociale, et puis quelques professionnels. Nous avons travaillé pour produire ce manuel de la grande transition, qui est un livre inter- et transdisciplinaire, dont je vais parler très brièvement. Et puis, nous avons travaillé dans des groupes de travail pour approfondir dans les ensembles de disciplines que peuvent être les sciences de l'ingénieur, l'économie et la finance, ou par exemple l'architecture, urbanisme et design, dans à peu près toutes les disciplines, permettre à des enseignants-chercheurs de travailler ensemble pour voir comment intégrer davantage dans leur discipline les enjeux de la transition, en faisant en sorte que ça ne soit pas une discipline à côté des autres, mais que les savoirs relatifs à l'écologie et aux enjeux de justice sociale traversent toutes les disciplines, tous les domaines. Alors, on peut passer à la slide suivante. Là, le parcours du manuel de la grande transition. Nous avons réfléchi à partir de 6 portes en utilisant 6 termes grecs qui permettent de favoriser des questionnements complémentaires sur les grands enjeux actuels. Alors, j'en dis rapidement quelque chose et puis voilà, ce sera la fin. Parce que nous sommes un petit peu en retard, malheureusement, oui. des problèmes techniques initiaux. Donc, oui. je demanderai d'être un petit peu plus bref si c'est possible. Oui. Je vais terminer avec cette diapositive. Je vais vous dire où on peut trouver ce livre qui est fort intéressant. Et puis, voilà. Pour participer à ce campus et à cet écolieu et venir vous voir. Hein, et voilà. Quelques semaines, pourquoi pas. Exactement. Et donc, voilà, l'ouvrage permet de traverser à la fois la question des grands enjeux macro, à la fois économiques, relatifs à la fois aux enjeux de ce qu'on appelle l'anthropocène, et puis à faire droit à la vision des communs, comment partager et transmettre un monde en commun viable pour les générations futures, ce qui amène à la deuxième porte qui concerne les outils de discernement éthique, comment discerner personnellement et ensemble de manière à vivre bien tout ensemble, c'est-à-dire quels critères de justice, quelles responsabilités pour différents types d'acteurs. Et puis, ça conduit à la troisième porte qui est sur Nomos, c'est-à-dire les enjeux de mesure, de régulation et de gouvernance. Et puis, la porte Logos fait droit à la question des mots que nous utilisons quand nous parlons de transition ou de développement durable. Et du coup, ça invite aussi à réfléchir aux récits qui nous permettent de nous projeter ensemble vers un futur souhaitable. Et ça permet aussi de réfléchir aux différentes formes de rationalité à prendre en compte, aussi bien les sciences dures, sciences de la nature, que les humanités et les arts. Et puis, la porte Praxis permet de réfléchir aux échelles de l'action, aux différents acteurs, et que personne n'a la solution seul, réfléchir aux nouvelles formes de travail et à la question de la violence. Comment essayer de traverser tous ces défis avec le moins de violence possible, en promouvant des manières de faire qui favorisent une paix durable. Et puis, la porte Dynamis, c'est comment se reconnecter à soi-même, aux autres et à la nature,
en faisant droit notamment à la question spirituelle, au sens aussi le plus large du terme, la question du sens pour nous, pour nos contemporains, pour les générations futures. Voilà, je crois que je vais arrêter là. Et évidemment, comme vous le disiez, ceux qui le souhaitent peuvent regarder un peu le site du campus et puis venir nous rendre visite, en tout cas dès que ce sera possible. Voilà. Est-ce que, ma sœur, vous voulez brièvement nous rappeler le lien donc, sur Internet pour Oui, c'était la dernière slide de la présentation, campus-transition.org. Très bien, très bien. Nous vous remercions beaucoup, ma sœur. Restez avec nous, s'il vous plaît. Nous continuons, nous enchaînons donc assez rapidement, malheureusement, parce que le temps presse, avec Madame Carmody Gray, qui est maître de conférences en théologie catholique au département de théologie et de religion de l'Université de Durham en Grande-Bretagne. Elle devrait être avec nous et donc elle aurait théoriquement droit à 8 minutes d'intervention. Et je ne sais pas si Madame Carmody est déjà prête. Pendant qu'elle se prépare. I'm ready. Yep. Allez-y. Thank you. Thank you very, very much for the invitation to be present at this gathering, to address this gathering. The British ambassador invited me to share what is most on my mind, what I think of as most essential as we celebrate the 5th anniversary of the Paris Climate Agreement, and as we move together towards COP26. And in this very short space of time, I'd like to focus really on the fundamentals, what I think are the fundamentals, and that's going to be in two areas. So firstly, in the area of our motivation for change, and secondly, in the area of the kind of criterion that we use to change, the criterion we use to imagine the future well. And in both these regards, I'm going to suggest that the role of faith, the language of faith and faith communities are really completely indispensable. And that's really perhaps the key message that I'm wanting to deliver to you this morning. So firstly, in the area of motivation for change, I'm 37 years old, and the period of my life almost exactly coincides with two things. Firstly, it's the period of public awareness of global warming. And secondly, it's the period in which we have done more damage to our planet than in the whole rest of our history put together. The fact that these two periods coincide should make us pause and reflect very soberly. We've done more damage to our planet since we knew what we were doing than we ever did before. This, I think, is what young people are angry about. This is why Greta Thunberg stood up and was so angry with the UN and the European Parliament, because we know what we're doing now, and yet we continue to do it. Why is that? Empirical studies of behavioral change show us something really important about human behavior, which we can already learn from the juxtaposition of these two facts that I've just shared with you, and it's this. Absolutely fundamental, and I'm amazed that this is not more foregrounded in public debate about climate change. It's this: data does not change behavior. If we ask what's stopping us moving forward with more energy and passion and progress in the journey towards a sustainable future, the answer is not lack of information. More information is not what we need at the level of mobilizing change. Hitting people over the head with ever more terrifying statistics about what we're doing to the earth just isn't working. What produces change is what we do with the information that we have, how we react to the data, how we use the knowledge. What's key there is values. It's not data that changes behavior, it's values that change behavior. That is to say, what causes us to act in a certain way is what we think is important, what we think should take priority. And this is where faith is so absolutely critical, because faith is a framing of the world, a narrative about the world that tells us what's most important, that helps us to imagine what's most important and to orient our lives to that. We talk an awful lot about sustainability, and yet very rarely do we stop and address the question which is at the heart of the concept of sustainability, and yet which is almost never explicitly posed. And that question is, what is it that we want to sustain? What is it that we value? What is it that we think is important?
We can't get away from the question of values, and science doesn't answer that question. More information doesn't fill that gap. And this is where the language of faith and faith communities play a vital role. I'd like to speak incredibly briefly about two dimensions in which faith communities play this role, right? Number one, at the sheerly practical level, 85% of the world's population is a member of a faith community. They are indispensable in the fight against climate change. If we don't make them stakeholders in the fight against climate change, we're missing out on the vast majority of the world's population. And additionally, faith leaders have a kind of proximity and intimacy with people and with environmental problems that global leaders can only dream of. So faith leaders have a particular platform, a particular power, and that we really need them to become stakeholders. So this is at the level simply of practicality, but we also need faith communities at the level of, if you like, concept and language and inspiration. And this is speaking directly to the point that I've been making just now about values. Faith communities are experts in the articulation and expression of value. They are motivational specialists. Motivating people, shaping lives, shaping life choices is what faith communities do. And that is exactly the area in which we need change now. That is exactly the area in which we need inspiration. The Cardinal was speaking now about a new cultural model, about new educational processes, about a new will. That's the area in which we need energy and passion. And that's what the faith communities do. That's what faith leaders can do for their communities and what the faith communities can do for the world. So we really need to equip and support and resource those communities and their leaders. This is a very clear practical requirement of where we go from here as we prepare for the summit for COP26. So that completes the first part of my remarks. I'm going to move swiftly on to the second part of my remarks, which is about developing, so that was about motivation. The second part is about really developing a criterion for thinking well about the future, for thinking well about change. And here I want to talk about the specific contribution of the Christian faith. If what we need is values, what's the primary value of the Christian faith? And the answer, to be perhaps too simple, but nevertheless accurate, the answer simply is relationship. Christianity holds that it is relationship which constitutes us, which motivates us, which orients us. In fact, of course, Christianity holds that God actually is relationship. And therefore, that's the ground and deep truth of all things. The notion of integral ecology, so-called integral ecology, which is now a fundamental theme of the Church's social teaching, is supposed to capture this truth that relationship is the most important thing. Experts make integral ecology very complicated. It's actually extremely simple. It's as simple as this. Ecology is the science of relationships. Seeing the world as ecological means seeing it as a network of relationships. And when we say integral ecology, all we mean is all the relationships in which we exist are inseparable. We cannot separate the relationships out from one another. They're all intertwined and mutually penetrating. In the Catholic understanding, each thing, each person is held in three intertwined relationships: with God, with one another, and with the earth. And that simply is the character of reality. An integral ecology is respecting that fact that those relationships are inseparable. Therefore, the flourishing of those relationships is inseparable. So I'm going to suggest in just the last couple of minutes that there are three rules that follow from this for thinking about the future well, for imagining how to move forward practically. Number one, we can never choose between humanity and nature, right? You can never pit these things against each other. Number one, you cannot choose between humanity and nature. Number two, you cannot choose between human and human. There's not a choice there, it's always both and. And number three, we must never isolate anyone or anything from the ultimate framework in which they are embedded, in which they are related to the source and destiny of all things, which is God. Three rules. We cannot choose between humanity and nature. We cannot choose between one human and another. And we cannot isolate anything from that ultimate framework, which we call God.
So to sum up, because I'm out of time, Christian faith holds very simply that what governs and directs our actions is love. Pope Francis describes Saint Francis as a man in love with the natural world. As we move together towards COP26 and a sustainable future, we really don't need more information. We need a vision of value that will sustain us. And that's what faith gives us. That's what Christian faith gives us. What is it that we want to sustain? Simply the relationships that constitute the flourishing of all life on earth. So thank you very much. I'll stop there. Merci énormément, Madame Carmody-Gray, pour votre intervention extrêmement intéressante et j'espère que nous aurons la possibilité de revenir sur ce qu'elle nous a dit. Juste un bref petit résumé. Les statistiques, nous disait Madame Carmody-Gray, ne fonctionnent pas, ne servent à rien pour changer les comportements qui ont des conséquences que nous voyons tous, qui sont sous les yeux de tous, concernant la planète. Ce qui est important, c'est l'amour, c'est entre autres le rôle vital qu'ont les leaders religieux donc, pour faire changer les choses, vu que 85%, et c'est les statistiques que Mme Carmody-Gray nous rappelait, vu que le 85% des personnes dans le monde suivent une foi religieuse. Nous enchaînons donc malheureusement plutôt rapidement parce que nous sommes vraiment très en retard. Nous aurons dû arrêter notre table ronde à 12h30, il est 12h05. Avec le professeur Enrico Giovannini, je lui demande de se préparer. Le professeur Giovannini est porte-parole de l'Alliance italienne pour le développement durable, un réseau donc de 240 sujets de la société civile, un réseau créé pour mettre en œuvre l'agenda 2030 des Nations Unies. Et le professeur Giovannini est aussi professeur de statistiques économiques et de développement durable à l'Université de Rome Tor Vergata, également à la LUISS, qui est une autre prestigieuse université de Rome. Professeur Giovannini, vous avez la parole. 8 minutes si c'est possible. Oui, merci beaucoup. Buongiorno a tutti, è veramente un piacere essere qui con voi e vi ringrazio delle riflessioni fatte finora in questa tavola rotonda e da parte degli ambasciatori e delle ambasciatrici. Io mi vorrei concentrare in questi 8 minuti su 2 punti. Il primo in qualche modo legato a quello che è stato appena detto. Le statistiche non cambiano il mondo. Non credo questo. Perché? Perché il nostro modello di sviluppo è basato su obiettivi quantitativi e i risultati delle imprese e le scelte di investimento, le scelte di risparmio sono basate su dati. Ma il modo con cui noi costruiamo questi dati è semplicemente un riflesso di come noi vediamo il mondo. E negli ultimi 40 anni il capitalismo neoliberista ha spinto tutti a concentrarsi su un'unica riga del bilancio delle imprese e del bilancio mondiale, se volete il prodotto interno lordo, e cioè i profitti, il valore aggiunto. Quello è l'elemento su cui in tanti per decenni hanno giudicato se il mondo andava nella direzione giusta o sbagliata. E sappiamo che questo è stato un gravissimo errore. Personalmente sono 20 anni da che ero all'Ocse che mi batto per andare oltre il PIL e in questo momento siamo in un momento storico cruciale. E credo che il cammino verso Glasgow, con in tappa intermedia di Milano, può fare veramente la differenza. Perché it looks like there is a problem with the translator. Maybe I switch to English, if you don't mind. Absolument, continuez. Hein. Okay. And the point is that international statisticians, and especially national accountants, are going to revise the system of national accounts, which is the basis for the calculation of GDP, gross domestic product, and other macroeconomic indicators. Therefore, if we are not able in the next 2 years to change the direction
of the way in which national accounts are built, for the next 25 years, we will still have a wrong indicator of our well-being, of our overall success, progress. And this is where I think from the past, when after the Second World War, the US government decided the national accounts based on the vision of the British economists, Mead, Stone, and others, who decided to build the GDP measure on the quantity of production. Why was that? Because at the time, the political problem was to demonstrate to communism that capitalism was able to produce more stuff. And after 70 years, we are still stuck in that kind of thinking. Now, what if other countries, especially under the G20 authority, which means that Italy has a special responsibility, puts on the table the possibility of building a new system of national accounts where the well-being of people and the well-being of the planet is the focus. And therefore, the instruments by which, by the way, we are talking now, machines, computers, and so on, are just intermediate inputs into that process and not the final outputs. Can you imagine how this would change our way of thinking, our way of assessing the behavior of governments and companies and so on and so forth? So my plea is about the fact that we need to act now, because if we don't act now with a strong message to statisticians, we will keep, as we are doing now, the accounts for the next 25 years. Second point, very briefly, in my 8 minutes, is the need to engage civil society. ASVIS, the Italian Alliance for Sustainable Development, is a unique experience worldwide, which covers education, policy advice, measurement, advocacy, and so on and so forth. And we are quoted as best practice by UN and many others. I think that we are dealing with a whole 2030 agenda, not just with goal 13 about climate change. And the interesting thing is that now we have been undertaking several initiatives to engage young people in this endeavor, because even Fridays for Future understand that goal 13 is just one of the 17 goals, and they are trying to think in different terms how to connect the different elements. And this, and I will conclude after that, is the whole story of the 2030 agenda and the sustainable development paradigm is based on the concept of intergenerational equity. Because sustainable development is a development that allows the current generation to meet its own needs without compromising the possibility of future generations to do the same. Now, this principle is absent from our constitutions. You have in our constitutions the principle of intragenerational equity, but not intergenerational equity. France, Norway, Belgium, and Switzerland have changed their constitutions, including this principle, and we are fighting to do the same in Italy. I think that this issue of recognizing that intergenerational equity is a fundamental right of everybody would be an incredible way to change the course of our history. And therefore, I think that this incredible coalition that we have before us today could force, let's say, towards the adoption of this principle in our constitutions. And again, G20 and other bodies could really play a major role in this respect. Thank you very much. C'est nous qui vous remercions, professeur Giovannini, avec votre message d'espoir. Donc,
une équité intergénérationnelle dont vous parliez. Si nous arrêtions de nous intéresser au PIB, donc, et nous pensions plutôt, donc nous arrêtions de nous occuper du PIB et de juger en fonction du PIB, de l'économie, de l'argent, et nous pensions plutôt à agir maintenant et à considérer les nécessités donc, de la société civile en général et des jeunes en particulier. Merci beaucoup. Je donne à présent la parole à sœur Alessandra Smerilli, qui est donc salésienne, hein, c'est une religieuse salésienne, et elle fait partie du Dicaster pour le développement humain intégral, qui est un organisme du Vatican. Et je lui demande de se préparer. Ma sœur, est-ce que vous êtes là? Et à la rigueur, dans votre intervention, je vous demanderai aussi de commenter quand même brièvement les 3 concepts clés du secrétaire d'État Parolin dans son intervention vidéo d'il y a une dizaine de minutes. Ma sœur, est-ce que vous êtes là? Sor Smerilli, est-ce que vous êtes là? Eccomi, mi sentite? Je vous laisse la parole, merci. Grazie. Grazie, ringrazio innanzitutto per l'invito e vorrei cominciare con un aneddoto personale. Ieri sera stavo guardando il documentario A Life on Our Planet e ho ricevuto una telefonata dagli Stati Uniti, una che generalmente transita nei nostri circuiti, e mi ha chiesto cosa stai facendo? Gli ho risposto: sto guardando questo documentario. Lui mi ha detto: ah, l'ho visto ieri sera, powerful, mi ha emozionato. E allora mi sono detta, se una persona che non è normalmente dentro i discorsi in cui noi anche per vocazione siamo immersi, la pensa così, vuol dire che questo documentario deve girare, perché è davvero una testimonianza di vita. E rispetto a quello che abbiamo vissuto oggi, sono chiamata a fare un po' da discussant e quindi mi soffermo su alcuni nodi critici rispetto a tutto ciò che abbiamo ascoltato, perché è solo superando i nodi critici che poi le visioni possono diventare azioni. E io credo che uno dei primi nodi critici è questo, sia rispetto anche a quello che diceva il professor Giovannini, sia rispetto all'esperienza di Suor Cecile del campus e di altre esperienze che ci sono nel mondo. Noi rileviamo che ci sono centinaia di organizzazioni che stanno lavorando, di chi vuole già vivere in un altro modo, di chi vuole provare a misurare in un altro modo, e la domanda fondamentale è: perché tutto questo non diventa massa critica? Allora io credo che uno dei punti che noi dobbiamo superare è creare veramente una rete tutti insieme, superando la ricerca delle specificità. Ognuno cerca di dire: però solo io faccio questa cosa, e invece quello che anche i giovani, sapendosi mettere insieme, ci insegnano è che dobbiamo essere più capaci di metterci in rete, perdendo il desiderio di essere leader di qualcosa, ma dobbiamo essere a servizio, e questo penso che sia uno dei punti importanti. I giovani sanno farlo ed è per questo che un'alleanza tra generazioni può aiutarci a far diventare massa critica questi movimenti. Secondo punto, sono molto importanti i comportamenti individuali, ed è importantissimo ed è verissimo che non sono i dati a cambiare i comportamenti individuali, ma sono le motivazioni, ed è importante studiare questi meccanismi. Ma oltre ai comportamenti individuali abbiamo bisogno che si muova tutto il mondo delle imprese, e quindi, come è stato detto, anche il modo in cui si misura è importante, e come bisogna rendicontare è quello che forse può far cambiare direzione, ma deve cambiare anche il mondo della politica. I grandi accordi, le grandi conferenze sono importantissime,
e tutto concorre a questo cambiamento, ma non abbiamo bisogno, e questo soprattutto per il mondo della politica e delle alleanze internazionali, di grandi obiettivi per il 2050. Abbiamo bisogno che ci si accordi su azioni concrete da fare oggi, perché altrimenti continueremo a rimandare gli sforzi e continueremo ad andare sul sentiero non corretto. Terzo punto, e vado in chiusura, non possiamo trascurare i costi da un punto di vista economico della transizione che ci viene richiesta, e se non li valutiamo e non facciamo qualcosa per accompagnare questa transizione con misure adeguate, non andremo molto avanti. In questo senso, il momento tragico che stiamo vivendo, che è quello della pandemia, può diventare un'opportunità se ci spinge a rimettere in moto l'economia in modo differente, utilizzando anche i fondi che si hanno a disposizione per cambiare rotta, e cambiare rotta vuol dire agire diversamente da un punto di vista energetico, nuovi lavori, però tutto questo vuol dire accompagnare chi contemporaneamente viene espulso dal sistema, vuol dire avere visione di un processo che mentre ne vediamo gli obiettivi e i risultati di medio e lungo periodo, dobbiamo sapere accompagnare in quelli che sono i costi della transizione. Abbiamo voci di speranza, vengo dal processo di Economy of Francesco, questo grande evento che ha visti coinvolti tantissimi giovani che sono disposti a metterci del loro per cambiare il mondo, e la cosa più bella di questo processo è che si è creata e si sta creando una vera alleanza tra giovani e adulti. E allora voglio chiudere con il messaggio finale che i giovani hanno lanciato a noi adulti, e ci dice proprio così: voi adulti avete fatto molto per noi giovani, ma potete fare di più. Il nostro è per questo vi chiediamo molto, ma se vi chiedessimo di meno non chiederemmo abbastanza. E allora da queste parole e cerchiamo di con azioni concrete, mettendoci tutti insieme, di far diventare le aspettative, le attese dei giovani che vogliono compromettersi anche con la loro vita qualcosa che davvero inizi a cambiare il mondo, che continui a farlo, perché abbiamo visto che ci sono esperienze in atto e che tutto questo possa davvero diventare un movimento di massa critica. Grazie. Sœur Smerilli, c'est nous qui vous remercions pour votre intervention. Je demande à Madame l'ambassadrice de Grande-Bretagne près le Saint-Siège de combien de minutes nous disposons encore pour cette table ronde. Théoriquement, la table ronde devait se terminer à 12h30. Je ne sais pas si nous pouvons grignoter quelques minutes en plus. En tout cas, donc, Sœur Smerilli parlait de... Madame l'ambassadrice, nous avons quelques minutes en plus. Do we have... I think you could go over for 5 minutes. No more than 5 minutes. OK. OK, très bien. Donc, Sœur Smerilli nous parlait de masse critique qui passe donc par une intervention de chacun de nous, tout en repartant de ce que nous disait aussi le professeur Giovannini, donc cette équité intergénérationnelle et pas intragénérationnelle, intergénérationnelle aussi. Et nous parlions aussi du monde politique qui doit faire plus, des entreprises qui doivent faire mieux, je dirais, mais le message est faire plus. Alors, comment faire plus ? Juste pour vous dire 2 ou 3 petites choses, quoi.
la journée d'aujourd'hui sert à célébrer le 5e anniversaire des accords de Paris, à anticiper la journée du 12 décembre, donc sur le sommet virtuel sur l'ambition climatique, et à préparer la pré-COP26 de Milan et la COP26 de Glasgow en Écosse en novembre 2021. Donc, comment faire individuellement pour changer les choses? Je ne sais pas si nous pouvons le demander directement au professeur Giovannini, s'il est là, vu qu'il s'occupe aussi de statistiques économiques. Comment changer donc concrètement tous les jours notre comportement? The point is that behavior change, as also some people wrote in the chat, because values change. And what we are facing now is, I think, a new change in capitalism, as the change that was provoked by Thatcher and Reagan in the early 80s of the last century, but that was prepared for years. It didn't happen overnight. But I think that the good news is that over the last 5 years, especially since the Paris Accord and the 2030 Agenda, now we have a lot of knowledge and also education. We heard, for example, what's going on in France, but also in Italy here, where we built an association of 78 universities to change even teaching development, but also including sustainable development everywhere. Now, what matters is a change in policies. And I welcome very much the announcement by UK over the last few days, exactly showing that with a strong preparation, it's possible to take serious decisions that now have to be implemented, of course, like many other announcements, but it's possible. And I would like that to say that I'm proud of being part of the European Union, because I think that Ursula von der Leyen and her commission really changed the perspective followed by the previous commission towards sustainable development. It's not only the European Green Deal, but many other initiatives that really can create an opportunity for the EU to be the world champion of sustainable development. But measurement is important. As I said, data help also in designing policies, but as Sor Alessandra said before, also the change in business accounting is fundamental, because without companies, we will never change on time the course of our development. Merci, professeur Giovannini. C'est peut-être aussi une occasion pour l'Union européenne de reprendre de la force, de la vigueur qui semble certaines fois lui manquer. Nous avons une question pour Sœur Alessandra de la part d'un collègue, d'un journaliste de la Reuters, donc Philippe Poulella, qui pose cette question. J'essaie de traduire de l'anglais directement à Sœur Alessandra, qui peut répondre en italien si elle le désire. Comme membre du Dicaster qui s'occupe des changements climatiques, quels sont les espoirs du Vatican pour un changement dans la discussion climatique, surtout avec l'arrivée évidemment de la nouvelle administration américaine et du nouveau président Joe Biden, qui a promis donc de revenir à l'intérieur de l'accord de Paris. Grazie per la domanda. Rispondo che come Dicastero si sta lanciando un piano ambizioso che è il 7-year Laudato Si Commitment Plan, che vorrebbe coinvolgere a diversi livelli tutti i soggetti, ordini religiosi, università, ospedali, scuole, famiglie, diocesi, parrocchie, istituzioni, eccetera, verso una messa in pratica della Laudato Si e quindi di azioni concrete. E per far questo l'approccio che è stato scelto è quello non top down, ma accogliente
tutti coloro che desiderano partecipare, e quindi in questo senso ci sono speranze di collaborazione con tutti coloro che vorranno aderire. Da parte degli Stati Uniti abbiamo già grandi istituzioni universitarie che si stanno impegnando a rinnovare completamente il loro modo non solo di insegnare ma anche di vivere dentro i campus, un po' sulla scia di quello che Sor Cécile ci ha illustrato. E quindi le speranze sono, come dicevo prima, che in tanti aderiscano, e se poi c'è anche un consenso politico, perché abbiamo bisogno anche di questo, è benvenuto, perché pensiamo che solo insieme possiamo traghettare questa barca verso un mondo che sia più rispettoso e dove possiamo porre azioni concrete anche di contrasto ai cambiamenti climatici. Merci, Sor Meryl. Une question pour Madame Carmody Gray, le professeur Carmody Gray, qui parlait des leaders religieux. Donc la question, et je traduis toujours de l'anglais, nous avons beaucoup de participants qui posent des questions en anglais en fait aujourd'hui. Comment les leaders religieux peuvent-ils restaurer l'importance, la valeur de la nature et de l'intégralité écologique? Comment peuvent-ils le faire et arriver à une durabilité écologique? Je ne sais pas si Madame Carmody Gray m'entend. Je vais peut-être lire la question en anglais. Je ne sais pas si elle m'entend. Yes, I can hear you. Yeah, I'm just, I'm just thinking. This is the first thing I'd like to say. Is this is the right question? What exactly does it look like to exercise leadership on these issues, and how to be effective? I'd like to say two very things. Number one, we need to learn how to mobilize the specific resources of different faith communities in the way that actually works for them. The language and imagination and stories and rituals and texts, structures of faith communities differ widely around the world. And so the answer to that question needs to be as specific as possible. This is part of the bottom-up approach. This is part of the ever more practical approach that Pope Francis asks us to undertake, to really respect the specific logic of different faith communities. Let me give you an example to be as concrete as possible. Some of you might know that in Thailand, for many years now, Buddhist monks have been ordaining trees. That is to say, they have been making the trees formally part of the Buddhist community, because they know that in the Thai culture and in the Thai mind, nobody is going to cut down a tree that is a member of the Buddhist community, because it gains a certain value and status then in their thought world. That's a really powerful example of using specific logic of a faith community to create an ecological awareness, to create a change in habits and a change in values. There will be equivalent examples for different faith communities all around the world. And what's really required is a very close attention to the way those communities actually work. And that's why faith leaders have such power. That's the first thing that I wanted to say, is this has got to be specific to different faith traditions and different faith communities. The second thing I want to say is, and this is picking up on the more general point that the Cardinal was making about education. Faith leaders know about the values and they know about their communities, but they don't always have the knowledge and the connection to wider global conversation that they need in order to make that difference in their communities. And so educating faith leaders and informing faith leaders is a really important part of this. That's one of the things that I spend a lot of my time and energy doing, is trying to put the knowledge into the hands of the people who can connect it with values. And that's how we can empower faith leaders to make that change. And that's something that we need to figure out increasingly how to do together, within and outside these global processes. So that's a very brief attempt, a very inadequate attempt at answering that very important question, but it is the right question.
Ouais, et puis j'imagine, professeur Carmody, que tout cela demande beaucoup de temps, beaucoup de préparation. Ce n'est pas si facile. J'ai peut-être c'est pas vraiment une question, mais j'aimerais bien que Madame l'ambassadrice près le Saint-Siège, Madame l'ambassadrice de Grande-Bretagne, Sally Axworthy, intervienne. Je crois que la Grande-Bretagne a des programmes d'action pour intervenir donc sur les changements climatiques en termes d'organisation et d'individus. Si je ne me trompe pas, il s'agit de 2 programmes qui s'appellent Race to Zero et Count Us In. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus dans les détails, même s'il est déjà 12h35? Madame l'ambassadrice. Thank you, Solène. Yes, in preparation for COP26, the high-level climate action champions, so they're not actually doing this on behalf of the UK, but more working for the UN, are running programs to help everybody at all levels of society change. So it's not just governments that need to make the commitment to move to net zero, but all of us. And the programs are Race to Zero. Race to Zero is for organizations to help them move to a zero impact position. And Count Us In is for individuals. So Count Us In gives you 16 actions that we can all take, things like flying less, eating less meat, cycling more, and ask people to sign up to that. They're aiming for 1 billion people to sign up. If you Google both of those, Race to Zero and Count Us In, you will find the websites that can explain more. Très bien, je vous remercie, Madame l'ambassadrice. J'ai peut-être une question pour Monsieur l'ambassadeur d'Italie près le Saint-Siège. L'Italie a un grand rôle à jouer dans les prochains mois. Quelles sont vos attentes, on va dire personnelles, même si vous êtes quand même l'ambassadeur près Saint-Siège, l'ambassadeur d'Italie près Saint-Siège? Est-ce que vous m'entendez? C'est une question donc pour l'ambassadeur d'Italie. La sento, grazie molto. Très bien. Sì, grazie. Beh, nutriamo delle aspettative ambiziose perché, come dicevo prima, ospitiamo alcuni eventi in preparazione di Glasgow, che sono eventi molto molto importanti, ma siamo anche, come ho anticipato prima, presidenti di turno del G20. Ospiteremo anche un importante vertice sulla sanità, perché come sappiamo bene, e lo abbiamo imparato benissimo dalla Laudato Si, ma anche ovviamente dall'Agenda 2030, che trae molti punti dalla Laudato Si, riponendo al centro l'uomo e soprattutto collegando tutti gli aspetti che riguardano la centralità della persona attraverso il legame tra ambiente e salute, ambiente e diritti umani e pace, pace e lotta alla fame. Quindi una visione umanistica, una visione integrale, e quindi diciamo tutti questi eventi in realtà poi si legano perfettamente a questo sforzo che facciamo sull'ambiente. Mi fa piacere vedere, lo dico anche da ex direttore della cooperazione italiana allo sviluppo, che si comprende molto l'importanza anche del settore privato e delle imprese in questo sforzo, perché già l'Agenda 2030 ci responsabilizza tutti come individui, ci lasciamo alle spalle con la Laudato Si e l'Agenda 2030 l'idea che debbano essere le organizzazioni istituzionali e politiche a occuparsi di questi temi. Non è così, assolutamente non è così, siamo tutti noi investiti, ma in particolare in questa economia che deve essere riformata c'è bisogno che le imprese, anche le più piccole, di cui questo paese è ricchissimo, facciano la loro parte. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur d'Italie près de Saint-Siège. Je vais peut-être me permettre de faire un petit pas en arrière. On est parti de Paris, on est parti de la France, on est parti de l'ambassadrice près le Saint-Siège, Madame Beton-Delegue, et je vais
Si vous me le permettez, revenir à elle et peut-être conclure parce qu'il est quand même 12h38. Madame l'ambassadrice, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous nous écoutez? Nous sommes partis donc de l'accord de Paris. C'est le titre aussi de notre table ronde virtuelle. Je le répète, faire face au changement climatique de Paris à Glasgow en passant par Milan. Et je voudrais revenir à Paris. Quels sont aussi vos espoirs personnels, Madame l'ambassadrice Prel Saint-Siège? Est-ce que vous m'entendez? Parce que je ne… On vous entend. Bah, écoutez, je crois que tout a été assez bien résumé. Je veux dire que, je crois que les climato-sceptiques n'existent plus aujourd'hui. Ça, c'est le premier point. C'est important. Deuxièmement, je pense que, en tout cas pour toute une génération, c'est-à-dire la mienne, je veux dire, nous sommes effectivement interpellés par nos enfants sur ce besoin de changement. Et je pense que la jeunesse est un formidable facteur de changement et d'éducation pour les parents. C'est important aussi. Moi, je note aussi ce qui a été très bien exposé, le fait qu'il fallait tenir compte, je veux dire, de tous les croyants, je veux dire, quelle que soit leur religion, parce qu'ils étaient une force d'entraînement très importante. Et on pourrait dire aussi que donc il fallait justement utiliser les intégrer, si vous voulez. Je pense que c'est un formidable aussi élément du dialogue interreligieux, hein, et un élément de friendship, comme il a été dit, d'amitié, de dire dans cette reconstruction. Je veux dire, le pape dit fraternité, d'autres disent relation, mais on est bien au cœur du sujet. Et puis, je pense aussi qu'il est que l'action des acteurs économiques, je veux dire, qui misent aujourd'hui sur les énergies renouvelables, sur une économie décarbonée, etc., sont des éléments fondamentaux, parce que là, nous ne sommes pas dans le spirituel, nous sommes dans le concret. C'est-à-dire, est-ce que je peux faire de l'argent avec une économie plus respectueuse, etc. Et je crois que c'est important aussi d'aborder ce grand thème de l'écologie, non pas uniquement sous l'angle punitif, il ne faut plus faire ceci, cela, mais sous l'angle des opportunités. Et ma conclusion, elle est bien sûr que la mobilisation, enfin, on doit à la fois pousser les États à aller de l'avant, mais que nous, en tant que consommateurs, en tant qu'éducateurs, évidemment, nous avons une responsabilité, et on ne peut pas continuer de partie de ping-pong en disant « Ah, c'est la responsabilité de l'État, ah, c'est la responsabilité des élus ». Non, je veux dire, c'est la responsabilité de tout un chacun. Et c'est évidemment un effort, mais c'est en même temps, je trouve, plutôt inspirant et réconfortant, je veux dire, de pouvoir répondre avec toute l'intelligence qui est quand même celle que nous possédons, dans le monde, avec tout ce degré de technologie qui est atteint, pour le mettre au service de l'humanité, et non pas de la nature, mais de l'humanité. Je dis, Richard Attenborough l'a très bien dit hier, je dis, la nature, d'une certaine façon, s'en sortira. Hein, mais nous, par contre, nous, animaux de cette nature, les choses sont beaucoup moins claires. Je vous remercie beaucoup, Madame l'ambassadrice Prel Saint-Siège, Madame l'ambassadeur de France Prel Saint-Siège. Je crois que peut-être on peut résumer le tout par un mot, si vous me le permettez, responsabilité et responsabilité personnelle. Je crois que nous sommes tous comme une petite goutte qui fait partie de l'océan, et l'océan est fait de petites gouttes. Voilà, je voudrais remercier tous les intervenants.
pour cette table ronde d'aujourd'hui, aussi bien nos trois ambassadeurs, Madame l'ambassadrice de France près le Saint-Siège, Elisabeth Beton-Delegue, Monsieur l'ambassadeur d'Italie près le Saint-Siège, Pietro Sebastiani, Madame l'ambassadrice de Grande-Bretagne près le Saint-Siège, Sally Eckworthy, les autres intervenants, donc Sœur Cécile Renoir, Madame Carmody Gray, le professeur Enrico Giovannini et Sœur Alessandra Merini. Évidemment, je voudrais remercier aussi les absents en premier, et nous lui faisons nos meilleurs souhaits, le cardinal Pietro Parolin et Sir Attenborough aussi pour son grand travail, et toutes les personnes qui ont participé avec leurs questions à cette table ronde de ce matin. Et à très bientôt. Merci à toutes et à tous. Et bonne continuation dans ce chemin. Je crois que nous avons tous beaucoup à faire.